pa nang ipakaamo iti libro Biblia iti Dios. Honestly speaking, kabsa, iti Dios ket mangukom. Kabsa. Ibaga mo lang iti libro Biblia nga iti Dios ket aya. Ngem ibaga na metlaeng nga iti Dios ket mangukom. Sano ngay dajay kakabsat? Binyag na ka, si bibiyag kan, tapos ukumun na ka. Sila kumamangay di anak mo. Tapos agbiag kan tumalangag na nayon. Ano yon? Break game? Ano yon? Parang yung, kas lang ay ayang kumangay, iti cellphone nga, iti kumangay, iti ML. Temok ML, dati talo nga biyag na ajay. Dati game talaga nga, talo ti puso na, numatay ka, naikat di may isang puso. Ijay, life mo ajay, biyag mo. And then, sumaro no, may kat manan, tumatay ka. And then, loser. O, parang ganun nga. Ano yun? Yung parang ganun yung ginagawa nila sa atin na siyempre, ang Diyos. Iti Diyos kat ayat. Kunada, o, naparswa ka pa ba iti ayat. And then, iti Diyos kat mangukum. Kunada, o, di patayin na ka. Taukuman na ka harap. And then, agbiag ka nga agnanayon. Kunada, ni, apay nga kasjay ka kabsa. So, di ko na, apay kasjay. Apay parang laruan ang ginagawa nila. Napakadami ng matatalino dito sa Pilipinas, valedictorian, salutatorian, summa cum laude, etc. Kapsa. Nagatun di matatalino nga tao dito rabaw iti daga ng apay. Mga kasjay, kapsa. Iso nga, dagiti ministro, dagiti papastor, kakabsat, kada agpayso nga imbagada dayta. That's why nga ibagbagami kakabsat nga Bible scramble. So na-scramble, paano na-scramble? Iti Diyos kat ayat, o si bibiyag ka, iti Diyos kat mangukum, ukuman nakakano, iti Diyos amin nga tako matay kung ada. Absa. And then, into numatay ka, adan to tibiyag nga nanayon iti langit. Kasi kasano marog dajay, gulgulwal dati panunok mo. So di ko na niya mamartinyano. Sigurado kan, nga mapangkapay lang iti peligro. Sigurado tayo nga si bibiyag tayo. Ngam apay nga kaya tayo pailang namatay. Saka tayo to pailang agbiag ng nanayon. Direct, diretsyo. Biyag tayo ng nanayon. Kakapsat, kadadit ti kayat tayo. Hanlang kayat iti Diyos. Magbiag tayo magnanayon. Uray si tayo. Kayatin tayo, kayat ko. Kakapsat, itigbiag ng nanayon. Anya ti kunan niya ang kilpakiring ti kalman. Kunana, ipaay mong ama, iti kadag iti tao. Iti sweet 16 kunana. Ni, tao ni ama, kunana ni angkel. So, haan anak ni ama. So, si tayo, anak ni ama. Kakabsat, anak ni ama adan. Yun ni inaiba. So, kakabsat, daytoy nga langit, daga, adan. Kakabsat, iso dayta iti Diyos. Nagbaling nga langit, daga, adan. Apa yung kanayong mga emphasize datoy langit, daga, adan. Gamin iti Diyos ama iti relihiyon. Relihiyon iti Diyos ama iti relihiyon, lalaki. Iti Diyos anak iti relihiyon, lalaki laeng. Ket iti Diyos Espiritu Santo da, nga ipalpalawag da, haan nga makita. That's why nga ibagbagada nga, God cannot be seen. Kakabsat, kasla mabisin mo tayo bagbagak ya. Iti Diyos ket saan nga makita. Kakabsat. Huwag nga rin, iso di ko na nga, God cannot be seen. Iti Diyos ka saan nga mabisin. Kaslakas di gamin yan. One, cannot be seen. Iti Diyos kakabsat ket saan nga makita. Sin nga as in nga makita. Saan nga makita. Cannot garog kakabsat. So, datangarod, iti Diyos ko na dasan nga makita. Dato'y Diyos Ama, Diyos Anak, kan Diyos Espiritu Santo, at dati na ipalapayag kanya, kanang ibaga kanya nga, haan ka nung surusuro ni Ama Ajay. Kakabsat. So, daytoy nga kakabsat, nga Diyos Ama, Diyos Anak, kan Diyos Espiritu Santo, ti ko na kanya relihiyon dayta. So, relihiyon. Kanagapuak mo ti relihiyon. Kati amok, iti pagkaamok talaga, iti promise land, iti amamin, mangilawlawag, iti anyaman nga banag. Nga may papan, iti Diyos. Like what? Diyos Ama, Diyos Anak, kan Diyos Espiritu Santo. Ilawlawag dan na niya dayta. Kat iti jigarod ko na ako, even nga yung mga sign of the cross, hindi ko alam kung si Mariano Bulalin yung mga nag-preaching nito. Yung mga sinasabi nila na
kuna ngamin kanya na. So anya nga di nga rod nga talaga iti pamatim kuna. Na dito nagkakatalo mga kapatid ang motherland at promised land. Nagkakatalo like what na pinagdedebatehan namin yan. Maski kami, Haring Alex, Ancheta, Kapsat. Maski kami ay mayroong hindi napagkakainawaan dito. Like yung usapan na ganito. Anya iti nagapwanan ni Adan. Absat. Kanya da, karamihan majority absat ni Adan nagapu iti daga. Ada ti ama na, ada iti ina na. And then ito'y kanya kan ipalpalawag ko ni Adan, awan ti ama na, awan iti ina na, haan nga nagapo iti daga. So napakalaking diferensya niyan. Napakalaki. Talagang nga nagtinalikod da eh. Nga dadya palawag na nagsina talaga. Ti ko na ni ama ni Adan lang tinagapo iti daga. Ay ni ama Adan iti pupukto nga anak iti Diyos ko na dapay. Katata kanya kakabsat iyap apugaduwa kakabsat ngan ni Adan ket haan nga naggapo iti daga kasano. Di ko naggaruden ti Diyos agdayawak iti man nakabalin nga lawak. Nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, and then nagbalin nga tao iso ni Adan kakabsat. Tata, ijay promise lan iti panangilaw lawag da kakabsat. Agdayawag iti langit nga ijay na ngayong saad iti trono na tapno si asinuman nga pinarswana ket awan iti makaartap nga pinarswana. Dajay jay talo personas nga pagbibiyagan langit. Muna nga pinarswana. May kadwa nga pinarswana isu iti daga, tay isu iti pangalaan tayo iti aginaldaw nga kasapulan tayo iti oras-oras ken iti segundo andaw man nga murabii. So dayta iti nangina nga pinggan tayo nga balitok nga pinggan tayo nga iso iti mangipapaay iti aming nga kasapulan tayo. Iso iti daga. Yan po yung panagdaydayaw iti promised land. And then dayawon ni Ama Adan nga iso iti bugbugto nga anak iti Dios. Kapsa. Iso ni Diyos Espiritu Santo Ama Adan. Tata kanyak itata. Iti kunana talo personas nga pagbibiyagan. Anya di talo personas nga pagbibiyagan. Isu iti langit daga Adan. Talo personas kunana nga pinarswa iti Dios. Talo personas nga pinarswa iti Dios. Take note. So langit kakabsat ket isu dayta ti mo nga pinarswana. And then daga may kadto nga pinarswana. And then iti may katlo nga pinarswa iti Dios kakabsat ket iso ni Adan. Adan di jayon. Tata iti kuna iti promised land kakabsat ni Adan iti daga isu iti nagapuanan iti bagi ni Adan. Meaning kasta datang arod kakabsat kasta hanga kasta. Apay nga kun ata di Dios nga man nakabal di Dios nga man nakabalin pinarswana iti langit daga Adan tatalong arod ti pinarswana. Kapsat talo ti pinarswana. Ket kunada nga iti nagapuanan iti bagi ni Adan ket isu iti daga. Ket di manungaro ti Adan. Kapsat. Duwan apay nga ikasang magbaling nga duwan. Wala ta di mun una. Kapsat. Ti Dios nga man nakabalin pinarswana talo. Kunana talong personas nga pagbibiyagan. Antayo kalipatan ko na ni Ama Martiniano laging nire-remind nila dyan. Talo personas pagbibiyagan. Isu iti langit daga Adan. And then kita niya di pa naglaborate da. Iti nagapuanan iti bagi ni Adan nagapu iti daga. Di kasta da diyan. Kasta na. Nung naparso ni Adan, parsoan lang ulitan. So na diyan bugbagan ng petrol. That's why nga sinasabi ko wrong yun. Kapsat kasanong maro. Kapsat. Agrugi tayo. Di Diyos nga lawag, anya iti Diyos. Kastoy. Ti Diyos ket sao balikas bitla. Sao balikas bitla, talo dayta verbo. Verbo iti Dios ket verbo sao balikas bitla. Meaning awan ti tulak awan lasag. Nangam ko na niyang kaloreto yan to. Ti Dios ket sao balikas bitla. Awan tulak awan lasag nangam iti kunana kitang tadangam na. Di ba?
Kitang tadangom na, iti sa balikas bitla, awan tulang awan lasag na, nagtulang, naglasag, iso ni Adan. Yun yung sinasabi ko na templo, ehemplo, mostrana. Kapsat. Tata, iso di ko na pamanagnak nga ni Amaadan, hanga nagapoy ti daga, pamanagnak nga ni Amaadan, awan iti amana, awan iti inana, tani Amaadan, iso na di sa nagbalin nga tao. Word become flesh. Kapsat. God become man. Hindi ko alam kung saan passage ng libro Biblia. Kasi sinasabi nila Haring Alex na God become man and word become flesh ay sa libro Biblia yan. Ikaw po ang marunong sa libro. So sinasabi nila sa akin na iti Diyos sa yung salita ko na God become man and then word become flesh ay sa libro Biblia daw yan. Ngam day nga sarita kat imbaga ni Ama Martiniano managelo damagan talusig. Tatapan nagaksino di jay God become man. Diyos sa balikas bitla nagtulang naglasag iso ni Adan. Di jay sa nga kunak awan tulang awan lasag na nagtulang naglasag iso ni Adan. Sana po maintindihan ninyo. So nga rod kakabsat God become man. Diyos nagbalin nga tao. Kunak itatay kakabsat nga iti babae kan iti lalaki agpadalaeng nga anak iti Dios agpada nga ada iti biyag na agpada nga ada iti bagina ngam dati ibagbagat itatang God become man mano iti Dios kakabsat may maysa iti Dios nga man nakabalin mano nga ti balay na may salam sino ti balay na tao dato yan isulaeng ni Adan kakabsat iso di jay kunak nga ni Ama Adan kakabsat iso na di ko na tayo nga niluklukan ng Diyos. Si Ama Adan hindi siya isinilang. Haan nga inya na. Kapsat. Tadi ko na nangalaan iti nangalan iti Diyos. Iti remyenta. Wenno di ay inaramat na tapno na paraswa na iti langit panakabalin. Ano nga panakabalin? Panakabalin na di jay. Anya tinaramat na nga pinarswana, anya tinaramat na nga nagbalin nga daga isuna, panakabalin. Anya tinaramat na nga pinarswana ni Adan, panakabalin. Nga maapay kanya, di promise lang Adam ay naramat nan, ni iti naramat ngutan iti Diyos tapno na parswa ni Ama Adan daga, gabsat, surong ajayon, gabsat. So bagbaga niya Ama Martiniano nga master nyo, master 3 ko na nagarot ko sa yung hanggang na master sa. So DJ ko na nga ni Ama Adan awan ting nakabigbigkan niya na. Anya ko da di bagbagak ngay nga templo ehemplo mostrana. Imbaga niya anting nga DJ ngay malapit idi kalman. Niyang hilita malapit kunana pero hindi as in pa na bihasa siya sa pagpapaliwanag mga kapatid. So, di templo iti Diyos, bagi iti tao. Kasano nga nagbaling nga templo iti Diyos, iti bagi ni Ama Adan. Hanga bagi iti tao, tagamin tao ko na haaning uresin mga tao. Kat DJ, kaya kat DJ ni Ama Adan iti templo iti Dios may sana. Tamay may sangarot iti Dios may salang iti templo na. May salang iti biag na. So templo bagi ni Adan. Anya dijay nagtemplo kanya na biag. Di ko natatay ayat lawag ken biag iti Dios. Ehemplo, templo ehemplo. Anya tiing ehemplo ni Ama Adan. Isu dijay pa nagpamilya. So nagpamilya ni Ama Adan. And then mostra na. Sino ti mostra? Iti Dios. Kaabsat, iso ni Ama Adan. Iti bagi iti Dios, iso ti bagi ni Adan. Iti rupa iti Dios, iso ti rupa ni Adan. Kaabsat. Tata, iso di nga God become man, word become flesh. Kaabsat. So di God become man, kaabsat, Dios nagbalin nga tao.
Kasi pagka boy kunam, hampay nga man ajay, hampay nga tao ajay boy pay lang. Absat. Iti DJ may bagamon nga man, kat dadya adult isunan. Hamo nga suruwanan, baga nanakmanan, kakabsat iti may sangaman. So kas jay iti Diyos, iti pinarsuanan ni Adan, kakabsat, iti panakabalin ko kat panakabalin mo. Iti panakabalin iti Diyos panakabalin ni Adan, kakabsat, isungahanan nga sinuruan, kakabsat ni Adan. So meaning, iti sao iti Diyos, sao ni Adan. Iti aramid ni Adan, ket aramid. Adi di ngay Diyos ni Jay, so di, kung nagarod ngay nga iti garaw, iti bagi, iti rupa, iti Diyos ket may maysa. Ison ni Ama Adan, iso di Jay templo, ehemplo mostra na. Ta iti mostra, kaya nga sawon kakabsat ket rupa na. Iti rupa iti Diyos ket iso ni Ama Adan. Tatada di gamin sarita da iti promise land kakabsat. Templo ehemplo si tayo dajay kung nada gaminan. Kakabsat. Nga si tayo ti templo iti Diyos, si tayo ti ehemplo, templo iti Diyos ket da di biag tayo. Nagbiag di biag ada kanya tayo so nga si tayo ti templo iti Diyosen. Ket templo ehemplo kakabsat si tayo iti mangiehemplo kakabsat iti nasayaat nga aramid dadayon kakabsat keteta di nasayaat nga aramid kakabsat ket iso dadayon di iehemplo tayo kumbaga namuan tayo dito nga sursuro ang tayo nga agaramid iti kinadakas kasi ajay tata kunakmat wan pudno napintas sa ajay ngumadapay gamin iti ramot na kakabsat. Anya di nga ramot na, kakabsat. Sino iti templo, kan ehemplo iti Diyos. Diyos ti saritaan, may maysa iti Diyos. Meaning, may maysa lang iti templo na, kan ehemplo na. Isu, kakabsat, ni Ama Adan. Ti templo ehemplo, mostra, iti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. So, kasan mo nagbaso ni Adan? Tiso mo ti templo iti Diyos. Ehemplo, mostra na. Ano yung ehemplo na? Absat. So, DJ, pamilya. Absat. Ato pa dagiti kaya po kung makakabsat nga discussion. Ato pa dagiti adagenti panunod ko nga discussion like DJ. Yung baga niyang kaya nga pakiring idikalman. I'm so happy nga aday suna. Absat niyang kaya pakiring and then mayroon tayong sponsor kahapon. Thank you po yung nag-birthday kahapon. So, sponsor ko nagado ti pamerienda na happy birthday. So, kunakmot apo ket agyamyaman kami han kami di ko nagaro dan agyaman nak pero agyaman nak nga talaga. Tata, adati sarita ni Auntie Stella nga kunana ket sana yung maminsan kayo lang ang mga iti may sangal daw kuna nagkat sa bagay di merienda ka ang mga panangan na ajay sa isnak na ajay absat mga kahaan ang merienda lang kuna daw namin makuha absat so di jay ngamin ito'y sursuro tayo absat at tayo madati kid di nga mangmangan ng tata nasanay tayo nga mangmangan api kami nga mangmangan tayo napunta mabisin tayo absat dati tayo mga rason na. Mga madapay rason na. Absan. Dati tayo mga tayo laang, mga tayo, tapno da pamigsa tayo nga, at trabaho. Ngam, tatahaan na kas di laang, absan. Mga tayo, ag merienda tayo, tapno, ada pamigsa tayo nga, ag daydayang iti Diyos, absan. Ta, makunak nga, idikalman, very happy, ajay riknak, ajay talaga riknak nagaduda, nasimmang po, nagado kami. Actually, binilang ko 20. At saka kumpleto tayo. 22. So, lagpas na ng 10 yun. 10 na piraso na tao yung sinasabi ko. So, 22. English na garod ko. Check din nag-attendance. Apo, nagpintas. Kas lang ay, di ko na ni Uncle nga, pwede nga, nung nagado tao nagtundangod ka, mumarit na tibisin mo, kunada. Talaga marit na bisin mo nakaanta ti ko merienda. Kapsat, tayo marit na tibisin ta nakaanta ti merienda. Hindi kami ko na Tatong ti panahon ko na niya mamartin niya 24 oras kayo pa nga agistorya
nga gipalawag ko sa activity. So, pag konti yung kaalaman mo, konti rin yung may share mo. That's why nga we need more practice and then more listening kakabsat. Kaya aging ganay tan iti may share ko kanya yung kakabsat agan taon.